हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु समय वेलकम कर यूट्यूब समय एक्सप्रेस को आसता आज ब्लॉग स्टार्ट करवा मुझे उठी सारी आज हो रंग खेली आवे आम जा बुलापी मानने बारिकपुर बुली तो बुलिक आस सारा रंग खेली स्टार्ट हो तो आपण मानू मो भिडियो बहुत सारा जिनस अच्छी देखार अच्छे आम गाँव में केमती रंग खेली हुए कौन कराए सब भिडियो आपण मैंने पाइबे तो आपण मैंने जो मैंने मो ब्लॉग नुआ देखते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ आसतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा देखा केमती रंग खेली होची आम गाँव तो आपण मैंने भिडियो कंटिन्यू करंतु फ्रेंड्स आम आसी पहुँची गलु बारिकपुर होली रे आपण मैंने पूर्व ब्लॉग रे देखिथिले जे आम पणपणा जाइतलु आ बहुत सारा दोल पूर्णिमा केमती कोन पालन होइतला गाँव में देखैथिले आपण मानू एबे मु अछि बारिकपुर होली रे तो एबे आम समस्त आसी सारछु माने आम फैमिली मेंबर समस्त आसी सारछु बुलिया पई देखन समस्त ठिया आइछु आ समस्त आइसक्रीम खाउचंती आ आसन देखा आगू कौन कौन होली केमती कौन मजा मस्ती हो तो आपण मैंने वीडियो को कंटिन्यू करंतु आगू बहुत सारा मजा मस्ती हो आपण मैंने वीडियो देखले ही जान पारिबे चढ़ी पान हाँ खसूर भाई फ्रेंड्स एबे आम बुलाबुली कार्यक्रम सरीगला खाया पीवा भी सरीगला तो एबे चलिलु आम घर को जावा आ देखो रास्ता पूरा भिड़ हो गलानी माने जेते दिन हो चलची सेते भिड़ हो चलची माने आम जो आसतु पूरा एडा फांका थिला एबे देखो पूरा भिड़ हो सारानी पूरा लोक फुल फुल हो गलानी आबे आम रंग भी मध्य किनी सारूँ तो एबे आम घर को जावा आग देखो ये जो टेंट मध्य ठाकुर मैंने सब अच्छा तो आसन देखिए देखो पूरा लोक मैंने पूरा भिड़ हो ठाकुर माने देखा ना एत लोक हो पूरा भर्ती हो पूरा टेंट भितर तो एबे आम ठाकुर को भी दर्शन करूँ तो एबे आम चलिलु देखो पूरा गेट आगर हो पूरा एति पूरा फुल हो लोक फ्रेंड्स आम होली देखी आसी सारापर देखते रंग खेल पूरा घर आरंभ कर दे सारे आठ देखते पूरा मुहर मारी पूरा सब बस एकड़ साइड सब देख बुलूँ सब रंग मान मारिक पानी कर रखी आ समस्त छाटुं पूरा रंग खेल पूरा स्टार्ट हो सारी आम खजुल सरी पानी
এই পানি পানি ছাড় দে পানি ঢালা फ्रेंड्स देखी पार्थे कर आमर चलती बुली खेल देखते पूरा ये गाँव पूरा पिच गरम को माटी तल पूरा क्वालिटी छड़ चुकई तो दौर छड़ चुकई हाँ हैप्पी होली हैप्पी होली एंजॉय हैप्पी होली ए कम मार हाँ ता चुट्टी खसु आउ खसजो जनक उपर अत्याचार होची रास्ता मझिरे बीज रास्ता मझिरे देखते अत्याचार कर समस्ते मिसिकी जनक अत्याचार कर भाई ता ससुर भाई गांधी गांधी गुड़ा कर दियो भाई ठेंगा दे दियो ना 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 रो रो चलो चलो गाटा साइड कर गाटा साइड कर दे गाड़ी तो गछ मूल रख दिया गाटा से ना ना गाड़ी मारन गाटा रख दिया गछ मूल गाटा गछ मूल रख भाई भाई हाँ हैप्पी होली से काम ना काम किसी नहीं दुख हाँ गाटा छाई रख दून चलो चलो फ्रेंड्स देखी पारे आम पणा खाया सस्ता आसले रुक्मिणी क्रिएशन यूट्यूब चैनल होली
ଏ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ହୋଲି ଇଏ ଆମ ଗାଁର ହୋଲିଠାରୁ ଆଉ କେହି ଗାଁର ହୋଲି ନାହିଁ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯୋଉ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶିକି ଆମେ ହୋଲି କରୁଛେ। ଇଏ ହୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ୟାମେରା ଇଏ କରି କର ଉଇଥି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଶ୍ମନ ମିଳନକୁ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ମିଳନ କରି ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦଉଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରିଛେ। ଆମ ଗାଁର ଛୁଆ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ଘର ତ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଟିକେ ଧୋଇଲା ପରେ ଚିହ୍ନିବେ ଆଉ। ନ ଧୋଇବା ଆଗରୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ନା ନା, ନ ଧୋଇବାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ସାର୍ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବାଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛୁ ହୋଲି ସିଆଡେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପର୍ବରେ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଛେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି। ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, ମାନେ ପିଟା ପିଟି ବଡ ସାର୍ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ନା? ଆପଣ ତ କିଛି ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନା ନା ସାର୍ ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀପଡ଼ା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ିଟା ବହୁତ ଦେଖ ପୁରା ପ୍ରାଇମର। ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଦାଢିଟା କେମିତି ହେଇଛି? ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଡିସକଲର ହେଇଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦାଢ଼ିଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ୱାହ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ, ସରି ସୌମ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୋଲିର ଆମର ହେଇଛି ଡାଲମା ଭାତ ଆଉ ଟିକେ ପାଣିଟା ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଡାଲି ବୋହି ହେଉଛି ପତ୍ରର ବୋହି ତଳକୁ ପଳାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କିସ କରିବି, ଜଣା ପଡୁନାହିଁ କେତେ ଭାତ ସହିତ ମିଶି ହେଉଛି ଆଉ। ଆମର ରୋଷିଆ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତ, ଆଉ ସେ ଡାଲି ପାଣି କରିଦେଇଛି ଆଉ। ନନା ଛୁଆ କିସ କହୁଛ? ନନା ଛୁଆକୁ ତଳତଳିଆ ଦିଅ, ତା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହବ। ନନା ଛୁଆକୁ ତଳତଳିଆ ଦିଅ, ପତ୍ର ସଫା ଡାଲମା ଭାତ। କିଛି ନାହିଁ, 5 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ଖାଅ। ଇଏ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।